आज हम लोग यूहन्ना का 15 अध्याय को देखने वाले हैं। तो आज ही हमरा जोहनेर 15 नंबर बाक्यटा देखिमु और हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 17 तक। हमरा पढ़िमु 1 থেকে 15 1 থেকে 17 অবধি দেখিমু পড়িমু। कोई भाई अगर बांग्ला या राजवंशी में इन वाक्यों को पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। यूहन्ना 15 अध्याय 1 से लेकर 17 तक। যিশু কইলে, মই আসল আঙ্গুর গাছ আর মোর বাপ আঙ্গুর খেতে চাষি। মোর মোর যেইলা ডাল ডালত ফল ধরে না সেইলা উয়ায় কাটিয়া ফেলায়, আর সেইলা ডাল ফল ধরে সেইলা ছাটিয়া ফেলায়, যাতে আরো মেলা ফল ধরির পারে। মুই যেইলা কথা তোমাল্লা কইছুং তার বাদে তোমরা ছাটি ফেলা তৈরি হওয়া আছেন, যাতে মেলা ফল ধরির পারে। তোমরা মোর নগদ যুক্ত থাকো আর মুইও তোমাল্লার নগদ যুক্ত থাকিম। আঙ্গুর গছত যুক্ত না থাকিলে যেমন কোনো ডাল নিজে নিজের ফল ধরির পারে না, তেমন মোর নগদ যুক্ত না থাকিলে তোমরাও নিজে নিজের ফল ধরের পারেন না। মুই আঙ্গুর গাছ আর তোমরা উয়ার ডালপালা। যার মোর নগদ যুক্ত থাকে আর মুই উয়ার নগদ যুক্ত থাকং, উয়ার জীবনত মেলা ফল ধরে। কেননা মুখ ছাড়া তোমরা কিছুই করির পারেন না। যদি কারো মোর নগদ যুক্ত না থাকে, তাহলে উয়াক কাটা ডালের মতো বাইরে ফেলিয়া দেওয়া হয়, আর শুকিয়া যায়। সেই ডাল্লা পুড়িয়া আগুনত ফেলে দেওয়া হয়, আর সেইলা ছোবা যায়। যদি তোমরা মোর নগদ যুক্ত থাকেন আর মোর বাক্যলা তোমাল্লার মধ্যতে থাকে, তাহলে তোমাল্লা যা ইচ্ছা তা চান সেলা তোমাল্লার বাদে পূরণ করা হবে। যদি তোমাল্লার জীবনত মেলা ফল ধরে, আর এই নাকান করি তোমাল্লা নিজক মোর শিষ্য কয়া প্রমাণ করেন, তাহলে মোর স্বর্গের বাপের মহিমা হবে। স্বর্গের বাপ সেই নাকান মুখ পীড়িত করিতে, মুইও তেমনি তোমাল্লাকে পীড়িত করিছুং। তোমরা মোর পীড়িতের মধ্যতে রন। মুই মোর স্বর্গের বাপের সগত আদেশ পালন করিয়া যেমন উয়ার পরিতের মধ্য আছং, তেমনি তোমাল্লাও মোর আদেশ পালন করেন, তাহলে তোমরাও মোর পরিতের মধ্য রইবেন। এইলা কথা মুই তোমাল্লা কোনুং, যাতে মোর আনন্দ তোমাল্লার অন্তর থাকে
আর তোমাল্লার আনন্দ যেন পূর্ণ হয়। মোর আদেশ এই, মুই যেন মুই যেই নাকান তোমাল্লাক পীড়িত করিছুং, তেমন তেমন তোমাল্লাকও একে অপরকে পীড়িত করো। কারো যদি উয়ার সকাল 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 বাদে নিজের পরাণ দেয়, তাহলে উয়ার চায়া বেশি পীড়িত আর কারো নাই। যেইলা আদেশ মুই তোমাল্লা দেং, সেইলা যদি তোমাল্লা পালন করেন, তাহলে তোমাল্লা মোর সখা। মুই আর তোমাল্লা আগের মতো চাকর না কং, কেননা মালিক কি করে সেইলা চাকর জানে না। কিন্তু মুই তোমাল্লা সখা কং, কেননা মুই বাপেরতে যেইলা শুনিছুং, সেইলা সগকে তোমাল্লা জানাইছুং। তোমাল্লা মোক বাছাই করেন নাই, কিন্তু মুই তোমাল্লা বাছাই করিয়া কামত নাগাইছু, তাতে তোমাল্লা জীবন্ত ফল ধরে, আর সেই ফল যাতে টিকি রয়, তাহলে মোর নামে স্বর্গের বাপেরতে যা কিছু চাইবেন সেইলা উয়ায় তোমাল্লা দিবে। এই আদেশ মুই তোমাল্লা দিবার ধরছুং, যে তোমাল্লা একে অপরক পীড়িত করো। थैंक यू सत्यजीत। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। ভগবান বাক্য যে বচন যে পড়লেন, এই বচনের আশীষ করুন। तो यहाँ पर आपके फोटो में जो दिखाई दे रहा है, ये एक अंगूर का पेड़ है। আর এটি কিনা যে ফটো যে দেখেছেন, ফটোর একটা আঙ্গুর গাছের ছবি দেখা যাচ্ছে। जहाँ से मैं आया हूँ, मतलब मिरज में जहाँ मैं बड़ा हुआ, ये अंगूर के पेड़ बहुत ही मशहूर है। আর মুই যেটে মানে ভাই যেটে বড় হয়েছে, ওটে আঙ্গুরের গাছ মানে খুব সাধারণ ব্যাপার, মানে ওটাকে ফেমাস জিনিস। और किसान लोग इन अंगूर के पेड़ों को लगाते हैं और बहुत अच्छा फल उनको मिलता है। আর ওটি কিনা ওটা যে কৃষকের ঘর আছে, ওই কৃষকের ঘর চাষিরা আছে, উমরা এই আঙ্গুর গাছ নাগায়, উমরা খুব ভালো ফল পায়। और धूपगुड़ी में भी अगर आप पूछेंगे कि ये अंगूर कहाँ से मिलता है, तो वो बोलेंगे महाराष्ट्र से ये अंगूर आए हैं। আর যদি তোমাল্লা ধূপগুড়ি কোনো ফলের দোকানত বা যায় জানে, তাক যে পুতেন ও যখন এই আঙ্গুর কোটে থেকে আইছে, তো ও কবে মহারাষ্ট্র থেকে আইছে। और जब हम 3 साल केरला में थे, वहाँ केरला में फल वाले को मैं पूछता था कि ये अंगूर आप लोग कहाँ से मिलता था। আর ভাই যে এলা কেরালার ছিল, সেলা ভাই ওই কেরালার ফলের দোকানলা পুতিছে যে এই আঙ্গুরলা কোথা থেকে আইছে। তো ওই দোকানদারলা কইছে যে সে মহারাষ্ট্র থেকে আসছে। तो वहाँ केरला में भी बोलते थे ये जो अंगूर आया है वो सांगली डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है, जहां से मैं आया हूँ, मिरज सांगली डिस्ट्रिक्ट में है, और वहां का अंगूर केरला में बहुत ही मशहूर है। আর কেরালা যে দোকানদারটা আছে, ওই দোকানদারটা ভাই কইছে যে মিরজ যে ডিস্ট্রিক্ট আছে, ওই ডিস্ট্রিক্টে ওটা থেকে মানে কেরালা খুব এই জিনিসটা চলে ওই আঙ্গুরটা। और बेंगलोर में भी, अभी हम बेंगलोर में भी अगर आप फल का दुकान में जाएंगे और अंगूर को खरीदेंगे, अंगूर जो है महाराष्ट्र से बहुत ही आते हैं यहाँ पर भी। এলা যে ভাই ব্যাঙ্গালোরও আছে, ওই ব্যাঙ্গালোরে যদি पूछा যায় যে ব্যাঙ্গালোরে আঙ্গুরলা কোথা থেকে আইছে, তা ব্যাঙ্গালোরে তো খুব সেই মিরজ যে মহারাষ্ট্রের সেই আঙ্গুরলা খুব চলে। और ये जो मैंने फोटो आपको दिखाया, मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये बचपन से के समय से ही ये इन चीजों को, इन पौधों को मैं देखते आया हूँ।
আর ভাই যে ফটোটা দেখাইল আঙ্গুর গছটা, এই যে গছ আছে এইটার সম্পর্কে বা এই জিনিসগুলা ভাই ছোট থেকে এই জিনিসটা দেখিয়ে আসছে এইটার সম্পর্কে। तो इसलिए मैं आपको भी ये चित्र दिखाया ताकि आप लोग भी आ, ये अंगूर का पेड़ या दाखलता जो यहाँ पर बोल रहा है ये कैसा है। তো ভাই এই জন্য এই গছটাকে দেখাইল যে আমরাও জানি পাই যেন আঙ্গুরের যে গছ বা আঙ্গুরের যে গাছের যে ডালপালা আছে দাক্ষালতা, ওইটা আমরা ওইটা সম্পর্কে জানি পাই বা ওইটা দেখি পাই। और ये अंगूर का पेड़ जो है अपने आप नहीं उठ सकता। আর আঙ্গুরের যে গছটা আছে এই গছটা একলা একলা উঠি পাবে না। और ये चीज जो है जब मैं छोटा था तो मेरे मम्मी पापा हमको ये दाखलता में अंगूर के बागान में हमको लेके जाते थे। और मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं क्लास 4 क्लास 5 में था, तो अंगूर जब ऊपर से आता था मैं ऐसा मुंह खोल के मैं उन अंगूरों को खाता था। ভাই জেলা ভাইয়ের মনে পড়ে ভাই জেলা ছোট জেলা ভাইয়ের যে বাপ মাও যে আছে ওই বাপ মাও ওই আঙ্গুর গাছের যে বাগান যে হয় ওই বাগানের নিকে ছিল। আর ভাই ছেলা ছোট ছিল তো ভাই ছেলা যে আঙ্গুরলা যে পুলিশের সে ওই মুখ দিয়ে সে আঙ্গুরলা ওই টিকি টিকি খাইছিল। और मेरा पिताजी अंगूर का एक बड़ा कटोरी मतलब 5-10 किलो का कटोरी वो अंगूर का बागान से लेके आते थे। আর উয়ার যে বাপ আছে ওই উয়ার কি করছিল সেই বাগান দেখি বড় একটা বাটিত করি 5 কেজি বা 10 কেজি এরকম একটা বাটিত গামলাত করি আঙ্গুর আনে। अभी वो कटोरी या ये जो सिस्टम बंद होगा, अभी बॉक्स में डाल के वो लोग पैकिंग करने के लिए सुविधा होता है, वो इसलिए बॉक्स में डाल के बेचते हैं। আর এলা আমরা দেখি পাই সুবিধা হয় যে ডাব্বা যে আছে কাগজের না যে ডাব্বালা আছে বাক্সগুলা উল্লেখ করি পেরি করিয়া আমরা আঙ্গুর বেচাই আঙ্গুর तो পেক করিয়া আমরা বেচে দেয়। जैसे मैं कह रहा था ये अंगूर का पेड़ अपने आप नहीं उठता है, उसको किसी सहारे का जरूरत है उठने के लिए। যেমন ভাই কছে যে আঙ্গুরের যে গছটা আছে এই গছটা একলাই উঠি পায় না, ইয়ার কারো সাহায্যের দরকার আছে। और वो जो एक क्या बोलते हैं बांग्ला में कुटी बोलता है या पिलर बोलते हैं, तो उसके ऐसा गोल 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 होकर वो उठता है, एक स्तंभ होता है। বাংলা তুলা যদি খেতি করে আমরা দেখি যে গোছ গাড়ে ওই গোছ দিয়া আস্তে আস্তে ঘুরি 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 গাছটা উঠে। अगर उस पौधे को ऐसे ही जमीन पे रखेगा तो कोई फल आने वाला नहीं है। আর যদি ওই গাছটার যদি গোছ না গাড়ে এমনি যদি গাড়িত হয় মাটিতে থাকে তাহলে ওই গাছটা থেকে কোনো ফল দিবার না হয়। वो किसान उसको उठाना पड़ता है ताकि वो बढ़े। যাতে আমরা সেই গাছটা মানে উঠায় বা ওই গাছটার যত্ন করে সেটা ওই গাছটা সেই গোছের মাধ্যমে উঠে। और अगर वो जमीन पे ही रहेगा तो वो सूख जाएगा और कोई फल आने वाला नहीं है, और वो किसान उसको काटेगा और आग में डाल दिया जाएगा। যদি ওই গাছটার যদি গোছ না গায়ে যদি এমনি মাটিতে থাকে ওই গাছটা তাহলে ওই গাছটা শুকিয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু কোনো ফল দেবে না। সেটা ওই যে কৃষক যে আছে ওই কৃষক সেই গাছটা কাটিয়া ফেলে দিবে, সে ওগুলো ফেলে দিবে। और वही चित्र यहाँ पर ये यूहन्ना का 15 अध्याय में ওই জিনিসটা দেখি না দেখাতে ওই ছবিটা দেখাতে দেখি না যোহন 15 অধ্যায় 1 থেকে 17 পর্যন্ত কিনা এটাই ওইটা সম্পর্কে লেখা আছে। और यहाँ पर इस अभी जो 1 से 17 तक हम लोगों ने वचनों को पढ़ा, 2 शब्द जो है बार बार आता है। আর আমরা যে যোহন লিখিত সুসমাচার 15 অধ্যায়ের 1 থেকে 17 অব্দি যে দেখিনি ওটা দুইটা বাক্য অনেকবার লেখা হয়েছে। पहला शब्द है फल, প্রথম শব্দটা হল ফল। और ये शब्द जो है अगर आप पेंसिल लेंगे या पेन लेंगे और वो फल शब्द इंग्लिश में इसको फ्रूट बोलते हैं, ये फ्रूट शब्द कहाँ पे आया है अगर आप गिनेंगे तो वहां पर देखेंगे 8 बार ये शब्द आया। তোমরা যদি এই যে এই বাক্যটা দেখেন বা কলম বা চক যদি নেন নিয়ে যদি তোমার হাতত বা ডায়েরিত লেখেন ওটা এই শব্দটা ফল শব্দটা 8 বার লেখা হয়েছে। और फल हमारे जीवन में आना ये बहुत ही जरूरी है। আর ফল আমার জীবনত
আসা খুব দরকার। और वही बात प्रभु यीशु मसीह भी देखता है कि हमारे जीवन से कोई फल आ रहा है या नहीं आ रहा है। আর ওইটা কোথায় প্রভু যিশু এটা কথা যে আমার জীবনের ফল আইতেছে কি না আইতেছে। और वो फल जो है वो मीठा है, मिष्टी है, या वो बहुत ही कड़वा है, या क्या टॉक जो बोलते हैं बांग्ला में। আর ওই ফলটা মিষ্টি না টেঙা। আহ, तो परमेश्वर जो है मीठा फल खोज रहे हैं हमारे जीवन से। আর ভগবান যে আছে উহাই আমার জীবন দ্বারা মিষ্টি মিষ্টি ফল তারা খুঁজেছে। अभी मैंने बोला दो शब्द है। पहला शब्द जो है फल, ये 8 बार आ चुका है। लेकिन दूसरा शब्द जो आया है वो है बने रहना। इंग्लिश में कहता है रिमेन। এটা কিনা ভাই যে প্রথম শব্দটা বল সেটা হলো ফল, আর সেই শব্দ 8 বার আছে। আর দ্বিতীয় কথাটা হল যে নাগি থাকা, মানে উহার সাথে একসাথে থাকা, মানে উহার সাথে জড়িত থাকা। ओके, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। আর এটা লেখা আছে প্রভুর সাথে মানে চ্যাখ্যা ধরি থাকা। तो देखो, मैं 4 पद को हिंदी में पढ़ रहा, तुम मुझ में बने रहो, ऐसा बोल रहा है। আর ভাই 4 নম্বর বাক্যটা পড়লে লেখা আছে, আর বাংলাতে লেখা আছে তোমরা মোর নগদ যুক্ত থাকো। ओके, तो ये शब्द बने रहना इंग्लिश में एक ही शब्द है रिमेन। ये 10 बार आ चुका है। আর এই যে যুক্ত শব্দটা যেটা লেখা হয়েছে এই শব্দটা 10 বার এই শব্দটা এটা লেখা আছে। तो अभी आप बताओ कौन सा ज्यादा जरूरी है, फल या प्रभु यीशु मसीह में बने रहना? আর তোমরা কোনটা বেশি দরকারি, ফলটা না যুক্ত থাকাটা? तो फल शब्द जो है ये 8 बार आ चुका है, और प्रभु यीशु मसीह में बने रहना ये 10 बार आ चुका है। আর ফল শব্দটা যে এটা 8 বার আছে, আর যুক্ত থাকাটা এটা শব্দটা 10 বার আছে। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह में बने रहना फल से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। আর এটার মানে হল যে ফলের থেকে বেশি দরকারি প্রভুর নগদ যুক্ত থাকা। तो अभी हम प्रभु यीशु मसीह में कैसे बने रहे? আর এলা আমরা প্রভুর নগদ কেন করি যুক্ত থাকবো? क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण बात है प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। আর যেটা মানে বেশি দরকারি সেটা হল প্রভুর নগদ যুক্ত থাকা। तो हम लोग अभी कुछ वचनों को इसी अध्याय से देखने वाले हैं कि हम किस बातों में, कौन से बातों में बने रहना चाहिए। আর আমরা এই বাক্যটা থেকে বাক্যটা থেকে আমরা দেখিমু, কয়েকটা বাক্য দেখিমু যে কোটে কোন কোন জিনিসটার সাথে প্রভুর সাথে যুক্ত থাকা দরকার। क्योंकि बने रहना का मतलब ये हम परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता कायम रखते हैं। আর যুক্ত থাকার মানে হল যে আমরা ঈশ্বরের নগদ আমার একটা সম্পর্ক আমার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। यस, और ये संपर्क जो है जो हमने परमेश्वर के साथ है वो किस प्रकार का संबंध है? আর এই যে যুক্ত থাকাটা ঈশ্বর ভগবানের নগদ কেমন সম্পর্কের সাথে জড়িত হয়? तो ये संपर्क या संबंध जो है उसके साथ ये एक प्रेम का रिश्ता है। আর এই যে যুক্ত থাকা ইয়াটা আছে এটা কেমন সে ভালোবাসা বা প্রেমের সম্পর্কের একটা ইয়া হয়। और मेरा पत्नी के साथ भी ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए। মই আর মোর মাইয়ার নগদ একটা এরকমের সম্পর্ক থাকা দরকার। अगर प्रेम ही हमारे बीच में नहीं है तो ये शादी कैसा होगा? আর যদি আমার মধ্যে পীড়িত না থাকে তাহলে এই আমার সাথে কেমন এই সম্পর্ক থাকিবে? और ऐसा ही रिश्ता परमेश्वर के साथ भी है, ये प्रेम का एक रिश्ता है। আর ওরকম পীড়িত ঈশ্বরের নগদ আমার যেমন আছে
যেরকম ওরকম থাকা দরকার। तो सबसे पहला ये 4 पद हमने पढ़ लिया। ये 4 पद कह रहा है कि मुझ में बने रहो। আর আমরা যে 4 নম্বর বাক্যটা পড়ি এটা লেখা আছে তোমরা মন নগর যুক্ত থাকো। अभी बहुत सारे लोग संसारिक चीजें में बने रहे हैं। আর অনেকলা লোক আমরা দেখি যে এই জগতের যে মায়াজাল এই সংসারের এগুলোর নগর যুক্ত থাকে। हाँ, ये माया जाल शब्द बहुत अच्छा आपने बोला। ये माया जाल जो है ये आपको फंसा के रख देगा। আর এই যে মায়াজালটা আছে এই মায়াজাল আমার লাগ যায় এই সংসারে মানসিলাগ সেই বান্ধিত হয় মানে সেই জায়গাটা আটকে হয়। और ये मोबाइल फोन हो सकता है, এটা হয়তো মোবাইল হওয়ার পায়, या कोई नौकरी हो सकता है, হয়তো কোনো কাজ হবার পায়, या ऐसा कोई रिश्ता जो है जो जो रिश्ता हम नहीं रखना चाहिए, ऐसा व्यक्ति के साथ हम लोग कोई रिश्ता रख रहे हैं। আর হয়তো এমনও হওয়ার পায় যে এই লোকটার নগদ আমার সম্পর্ক রাখা দরকার নয় সেই লোকটার সাথে আমার সম্পর্ক রাখি। जैसे गलत दोस्तों के साथ, ऐसे गलत दोस्तों के साथ हम लोग संपर्क नहीं रखना चाहिए। हमको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना चाहिए। যেমন আমার বন্ধু আছে যে খারাপ বন্ধু ছিলেন নগদ যুক্ত না থাকে। तो सबसे पहला बात हम लोगों को प्रभु में बने रहना जरूरी है। আর সব থেকে যে প্রথম কথা ওটা হলো আমার প্রভুর নগদ যুক্ত থাকা দরকার। क्योंकि प्रभु से हम लोगों को, जैसा मैंने बोला, वो सहारा जो वो गाछ जो है, वो पेड़, अंगूर का पेड़ जो है अपने आप उठ नहीं सकता, वो किसी सहारे का जरूरत है। যেমন ভাই প্রথমে কইছে যে ওই গাছটা যে আছে গাছটা একলাই উঠির পায় না, ওইটার জন্য একটা গোত দরকার। গোত গাললে গোতের মাধ্যমে ও উপর উঠে। वो सहारा क्या मैं प्रभु के ऊपर निर्भर रह रहा हूँ, क्या मैं या गलत दोस्तों के ऊपर निर्भर रह रहा हूँ, या मैं मोबाइल फोन या कुछ गलत रिश्ता के साथ मैं अपना मैं निर्भर रख रहा हूँ। আর এই যে মানে গোষ্ঠটার কথা যে কোয়া আছে যে সাহারা মানে যার উপর আমরা ভর দিয়ে উঠি ওই ভরটা আমরা প্রভু দিচ্ছি না আমরা এই জগৎ সংকট আরো যে বন্ধু বান্ধব এলার উপর সেই ভারটা আমরা দিয়া উঠিতাম যাচ্ছি। तो ये पहला सबसे जरूरी चीज हम लोग प्रभु यीशु मसीह में बना रहना चाहिए। আর এটা সব থেকে দরকারি যে আমার প্রভুর সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার। अभी 7 पद को जरा देखो। 7 पद ऐसा लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 7 নাম্বার 15-7 লেখা আছে যদি তোমরা মোর নগদ যুক্ত থাকেন আর মোর বাক্যলা তোমাল্লা মধ্যে থাকে তাহলে তোমাল্লা যাই ইচ্ছা তাই চান সেলা তোমাল্লার বাদে পূর্ণ করা হবে। तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहना का मतलब है उनके बातों में बने रहना। প্রভুর যে কথা এটা যে যুক্ত থাকা, এই যুক্ত থাকার মানে হল প্রভুর যে আজ্ঞা প্রভুর যে কথালা আছে এগুলা কথার সঙ্গে যুক্ত থাকা। और प्रभु यीशु मसीह के बातों को हम लोग कहाँ पे मिलेंगे? প্রভুর যে কথা সেটাই আমরা কোটে কিনা পামু? समाचार का टीवी चैनल के ऊपर नहीं। আর আমরা যে খবর দেখি টিভির যে খবর দেয় খবর আমরা প্রভুর যে বাক্য বা প্রভুর যে আজ্ঞা হইলে আমরা ওটা পামু না। बॉलीवुड के सिनेमा में नहीं। আর হিন্দি যে সিনেমা বই আছে ওই বইলা ওটা পামু না। कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं। কোনো চ্যানেল তো আমরা এটা পামু না। लेकिन उनके उसके वचन में, मतलब नया नियम में आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों को आपको मिलेगा। আর আমরা পামু উয়া যে বাক্য আছে ওই বাক্য উয়ার যে ইয়া আছে ওটা আমরা পামু নতুন নিয়মত, কিন্তু সেই বাক্য আমরা একমাত্র বাইবেলত দেখি পাই। तो इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। আর এই
এই জন্য বাইবেল পড়া খুব দরকার। और उसको मन में रखना, मतलब मेमोराइजेशन जो बोलते हैं इंग्लिश, मुखस्त तो हम लोगों को करना जरूरी है। আর মনে থাকা খুব দরকার, যেন মনত থাকে। और प्रभु का वचन, जैसे आज हम लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु का वचन सुनना भी बहुत जरूरी है। আর প্রভু ঈশ্বরের যে দরকার। तो इस प्रकार से हम उसके वचनों में बने रह सकते हैं। আর এঙ্করি হামাল্লা প্রভু ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকির পাই। अभी तीसरी बात जो है, हम लोग कैसे प्रभु में बने रह सकते हैं, वो हम लोग 9 पद में देख सकते हैं। আর 3 নাম্বার কথা হইল যে আমরা কেঙ্করি প্রভুর লগত যুক্ত থাকির পাই, ওই জিনিসটা আমরা 9 নাম্বার বাক্য দেখির পাই। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम में रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। এটা 9 নাম্বার বাক্য লেখা আছে, স্বর্গের বাপ যেই নাকান মুখ করিছে, মুইও তেমনি তোমার লাগ পীড়িত করি ধরছুং, তোমরা মোর পীড়িতের মধ্যতেই রন। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हमको बने रहना चाहिए। আর প্রভু যিশুর পীড়িতে আমার মধ্য থাকা দরকার। तो वो प्रेम हमको कहाँ से मिलेगा? আমরা কোটে পামু? एक जो हम लोग हर रविवार को जब हम रोटी तोड़ते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को याद करते हैं, हम रोटी तोड़ते हैं। প্রতি দেওবারে আমরা একসঙ্গে হই, যে প্রভু যে রুটি ভাঙি, আর সেলা আমরা প্রভু সে প্রেমক মনে করিয়া আমরা সেই রুটিটা ভাঙি, আমরা প্রভু সে প্রেমটা আমরা সেলা অনুভব করি। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा। ভগবান এই দুনিয়া এমন পীড়িত করিলে যে তার একটা বেটা উহাকে এই জগৎ পাঠাইলে। वो परमेश्वर का प्रेम के वजह से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। আর ভগবানের প্রেমে পীড়িতের জন্য প্রভু এই দুনিয়া আসছে। और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के वजह से ही वो उस सूली पर मरा। আর ভগবানের পীড়িতের জন্য প্রভু কুশত মরছিল। तो उन चीजों को हम लोगों को याद करना चाहिए। আর ওইলা জিনিসও আমার মনে রাখা দরকার। और एक जगह है जहां पर हम लोग परमेश्वर का प्रेम को देख सकते हैं। আর একখান জায়গা আছে যেটা কিনা আমরা ভগবানের প্রেমক দেখির পাই, वो है दूसरे विश्वासी लोगों से। ওইটা হল আরো অন্য অন্য যে বিশ্বাসী ভাইরা আছে উমাল্লাতে। और आज हम लोग बेंगलोर आ पाए क्योंकि यहाँ के लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों से प्रेम करता है, इसलिए वो हम लोगों को मदद कर रहा है। আর আজি যে ভাই যে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পাচ্ছে, কারণ ওটাকার যে লোক আছে, কিছু কিছু লোক আছে যে ভগবানক প্রভু যিশুক জানিয়ে পাচ্ছে, ওর জন্য ভাই ওটা ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পাচ্ছে। কারণ ওই যায় ভগবানক জানিছে বা প্রভুক জানিছে, তাই সে হেল্প মানে সাহায্য করে। तो अगर मैं कहूंगा है मैं किसी का घर नहीं जाऊंगा, किसी का प्रेम नहीं चाहिए, मैं अपने आप जाऊंगा, अपने आप करूंगा, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। মুই যদি নিজে নিজে অহংকার করি ইয়া করি কম, মুই কারোর বাড়ি যাবার নম, কারোর হাত পাতির নম, মুই উয়ার বাড়ি যাবার নম, যে যা কিছু হবে আপনে হবে। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को स्वीकार रहा हूँ, यहाँ के विश्वासी लोग मुझे मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पहले शब्द क्या बोला भैया? यहाँ के विश्वासी मतलब बेंगलोर के विश्वासी लोग हमको मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आ पाया। আচ্ছা, আর
যে ব্যাঙ্গালোর যে ভাইলা আছে যে যেলা প্রভুক জানিছে বিশ্বাসী ভাই ওইলা আমার মদত করেছে দেখিয়া ভাই ওটা যাবার পাচ্ছে। तो ये एक प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मुझको दिखा रहा है या मेरा फैमिली को दिखा रहा है। আর আমরা এনকেও দেখি পাই যে প্রভুর যে প্রেম ওই প্রেমটা ওই বিশ্বাসী ভাইয়েরা ভাইও দেখাতে। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखा सकते हैं। আর এন করিয়া আমরা একজন আরেকজন ভাইও আমরা এই প্রেম দেখের পাই। और अगर आप देखेंगे, आपके जीवन में शायद आपने देखा होगा या महसूस भी किया होगा, जब आप किसी पाप में गिरे हैं ना, तो दूसरे विश्वासी लोगों से आपको मिलना पसंद नहीं करेंगे। আর হয়তো তোমরা এটা অনুভবও করছেন বা দেখিছেন যে যদি কারো কোনো পাপত পড়ে ওই পাপত যে অন্য যে বিশ্বাসী আছে সেটা তার সাথে দেখাশোনা বা উমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখি চান দেয় না। वो आपसे दूर, मतलब विश्वासी लोगों से दूर भागेगा वो। उमर থেকে দূরত পালাবে। और अगर वो देख रहा है कि विश्वासी भाई लोग या इवेंजलिस्ट आ रहा है, प्रचारक आ रहा है, वो दूर भागेगा वहां से। আর যদি দেখে যে ওই ভাই যে কোনো বিশ্বাসী আইসেছে প্রভুর দাস বা কোনো ইভাঞ্জেলি আইসেছে তাহলে ওই ওর থেকে দূরত পালে যাবে। क्योंकि वो पूछेगा भाई आप कहाँ थे, रविवार को क्यों नहीं आए, इस सभा में क्यों नहीं जुड़े। কারণ ওই পুছিবে যে ভাই তুই এই সপ্তাহে কেন আসিন নাই, মন্ডলত কেন আসিন নাই, এই রোববার কেন তুই জুম মিটিং জয়েন নাই, কি হয়েছে তো পুছিবে। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से वो लोग दूर रहना चाहते हैं। আর এনকরি আমরা বুঝি পাই যে ওই প্রভু যে পীড়িত আছে ওই পীড়িত থেকে দূরত নবাতন দেয় বা দূরত দূরে পালায়। ठीक है, तो अभी और एक चीज जो है, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है तो वो क्या होगा। भाई बोलो भैया। ठीक है, तो 10 पद को हम पढ़ रहे हैं। ऐसा लिखा है कि यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे, मेरे प्रेम से बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बने रहता हूँ। লেখা আছে মুই মুই মোর স্বর্গের বাপের সগত আদেশ পালন করিয়া যেমন উহার পীড়িতের মধ্য আছং তেমনি তোমরা মোর আদেশ পালন করো, তাই হলে তোমরা মোর পীড়িতের মধ্য রইবেন। तो यहाँ पर बात यह है कि हम उसके आज्ञाओं को मानना जरूरी है। আর এটা কথা হল যে উহার যে বাক্য বা উহার যে উহার জিলা কথা কয় ওইলা মানা খুব দরকার। तो आप पूछेंगे कौन सा आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। হয়তো তোমার পুছির পারেন যে কোনটা কোনটা আজ্ঞা আমাকে পালন করে নেকবে। कोई बोलेगा रोमी का किताब में तो ऐसा लिखा है कि हम किसी आज्ञा के नीचे नहीं है। কাহো কবে হয়তো যে রোমিও বইটার লেখা আছে যে আমরা কোনো আজ্ঞা বা কোনো আইন কানুনের ইয়াদ নাই আমরা। और नया नियम अनुग्रह का समय सिर्फ अनुग्रह दिखाना चाहिए, कोई नियम कानून नहीं है। নতুন নিয়ম যে অনুগ্রহের কথা লেখা আছে, অনুগ্রহের সময় এটা কোনো নিয়ম কানুন নাই, শুধু অনুগ্রহ আছে। तो कौन सा नियम का पालन करना है। কোনটা নিয়ম পালন করা দরকার। और अगर हम लोग देखेंगे कि 10 आज्ञा जो पुराने नियम में परमेश्वर ने दिया है, আর আমরা যদি পুরানা নিয়ম দেখি ওরে ভগবান 10টা আজ্ঞা দিছিল, तो क्या उससे भी हम लोगों को आजादी है क्या। তো ওইটা তো কি আমার মুক্তি হয়েছে, ওইটা তো उसका आज्ञा पालन नहीं करना है क्या। উহার যে বাক্য যে আছে বাক্য কি পালন করা দরকার মনে হয় না। वो उस आज्ञा का पालन करना बहुत बड़ा बोझ बन गया है क्या। ওই আজ্ঞা গুলা বা ওই যে বাক্য গুলা ওইলা কি পালন করা কি খুব ওজনের ইয়া হয়ে গেছে। तो कौन सा आज्ञा हम लोगों को मानना है। কোনটা আজ্ঞা আমার মানিমু।
तो ये यहाँ पर हम लोग 12 पद में लिखा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। আর এটা 12 নম্বর লেখা আছে, মোর আদেশ এই, মুই যেমন তোমাক তোমার লাগ পীড়িত করিছুং, তেমন তোমার লাগ একে অপরক পীড়িত করো। तो ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह कह रहे, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे आपको दूसरों से प्रेम करना है। तो प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा यही है कि हम दूसरों से प्रेम रखें। প্রভু যিশুর এটাই আজ্ঞা বা এইটাই বাক্য যে আমরা যেন একজন আরেকজনের উপর পীড়িত রাখি। और एक आज्ञा जो है हम लोगों को मानना जरूरी है। আর একটা যে আজ্ঞা বা বাক্য আছে সেটা আমার মানা দরকার। आप सोचेंगे भैया सिर्फ कानून नियम बता रहे हम लोगों को, यार बहुत कठिन है, कौन सा आज्ञा पालन अभी हमको करना है? आपने तो सिखाया कि हम कौन सा आज्ञा पालन नहीं करते, लेकिन अभी आप आज्ञा आज्ञा बोल रहे हैं। হয়তো তোমরা কবেন যে ভাই কইছি যে আমার কোনো আজ্ঞা আমার পালন করে নাই, তুই খালি আইন কানুন আর আজ্ঞা আজ্ঞা করেছিস। तो अभी आइए मेरे साथ 14 अध्याय में एक चैप्टर पहले 14 अध्याय और वर्स 21 21 पद को पढ़ो। कौन सा? जोहनी? हाँ, जोहन 14 अध्याय और 21। আর আমরা দেখি একটা বাক্য যোহন 14 অধ্যায় 21 পদ আমরা দেখি, ওরে লেখা আছে, যায় মোর মোর সকল আদেশ জানে আর পালন করে, উহায় মোর পীড়িত পীড়িত করে, আর যায় মোর পীড়িত করে, মোর স্বর্গের বাপক উহাক পীড়িত করে, মুইও উহাক পীড়িত করিম, আর মুই নিজ নিজ तो यहाँ पर आज्ञा ये है कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। এইটা এটা কিনা লেখা আছে, আমরা আমরা যেন প্রভু প্রভু পীড়িত করি। दूसरों से प्रेम रखना है, আমার অন্য পড়োশি অন্য জনের সাথেও পীড়িত থাকা দরকার, और प्रभु से प्रेम रखना है, আর প্রভুর উপরেও পীড়িত থাকা দরকার। और वही पुराने नियम का 10 आज्ञा में ये दोनों आज्ञा छिपा हुआ है। আর আমরা যে পুরানা নিয়ম মধ্যে দেখি যে মসিক যে ভগবান যে আজ্ঞা দিছিল 10টা আজ্ঞা, ওই 10টা আজ্ঞার মধ্যে এটা নুকি 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 থাকা আছে এই দুটা আজ্ঞা। और वही प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को यहाँ पर भी सिखा रहा है। এটি কিনা প্রভু আমার ইলাই শিখাছে। और ये हमारे जीवन से दिखना चाहिए कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ और मेरे पड़ोसियों से भी प्रेम रखता हूँ। আর এই যে পীড়িত, এই পীড়িত জিনিসটা আমার জীবন থেকে প্রকাশ হওয়া দরকার, যে দেখি মানুষ যেন দেখির পায়, অন্য মানুষ যেন বুঝির পায় যে আমার মধ্যে সেই পীড়িত আছে, যে আমরা প্রভু শিষ্য। अभी जैसे मैंने बताया कि ये प्रेम का रिश्ता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। যেমন ভাই কইলে যে মানুষ আর ভগবানের মধ্যে যে পীড়িত আছে, পীড়িতের সম্পর্ক। तो ये प्रेम का रिश्ता में 2 जन है, तीसरा नहीं आना चाहिए। আর এই পীড়িতের যে সম্পর্ক আছে, এই সম্পর্ক 2 জনে যিনি সেই সম্পর্ক থাকে, 3 জন যিনি না হয়, মানে মধ্যস্থ কখনো আইছে। और वही प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को इस अध्याय में चेतावनी भी दे रहा है। আর ওইটাই প্রভু আমার এই বাক্য আমার আমার দেখে যাচ্ছে আঙুল দিয়া আমার যে শাসন করেছে, যে দেখে দেখে যাচ্ছে। तो कौन आता है या क्या आ सकता है इस प्रेम के रिश्ते के बीच में? আর এই যে পীড়িত আছে, পীড়িতের মধ্যে কায় আশির পায় আর কেমন করি আশির পায়।
और वो 18 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। 15 का 18। हाँ, 15 का 18। তো আমরা দেখি পাই যোহন লিখিত সুসমাচার 15-18 নম্বর বাক্যতে লেখা আছে, দুনিয়ায় দুনিয়ার মানসিরা তোমার লাগ ঘিন করিবে, কিন্তু কিন্তু ফম ফম ফন আর আগত তোমরা মোকে ঘিন করেছিল। यस, तो समस्या खड़ा करने वाला जो है वो है संसार। আর আমরা যে দেখি যে যে সমস্যা মানে অসুবিধা যে দ্বারা পড়ে ওটা হলো এই সংসার, और সংসারের যে দুনিয়া আমার ইয়েলা করে। और शैतान जो है संसार के माध्यम से ही वो प्रेम का रिश्ता को तोड़ने का या हमको प्रभु यीशु मसीह से दूर रखने का कोशिश करेगा। আর এই দুনিয়া যে আছে এই দুনিয়াটায় ভগবানের প্রেমের নগদ, যে আমরা যে এরকম আছে চুমুক আর ইয়া যেমন লোহা যেমন জয়েন থাকে ওটা থেকে ছাড়েবার চেষ্টা করে বা ওটার মধ্যে ঢুকি চান দেয়। और वही बातें प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहा है कि हम लोग इस सांसारिक चीजों से दूर रहना जरूरी है। আর কি না প্রভু ওই কথাটাই কথা যেন আমরা এই জগতের দেশ থেকে যেন আমরা দূরত থাকি। तो जैसे हमने अभी ऑलरेडी हमने देख लिया कि क्या क्या चीजों में हम लोगों को बना रहना चाहिए, उन चीजों को अगर हम लोग बने रहेंगे तभी वो फल आएगा, जैसा 5 पद में लिखा है। যেমন 5 নম্বর বাক্য লেখা আছে যে 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 জিনিসগুলো আমরা দেখিনি ওইলার নগদ যদি আমরা যুক্ত থাকি প্রভুর প্রেমের নগদ, তাহলে আমার মধ্যে সেই ফল আসিবে। और वो फल भी 5 पद में ऐसे लिखा है कि बहुत फल फलता है। আর 5 নম্বর বাক্য লেখা আছে যে ওটা অনেকলা ফল ফলিবে, অনেকলা ফল আসিবে। तो प्रभु यीशु मसीह में जब हम बने रहते हैं तो बहुत फल हम लोग लाएंगे। আর যারা আমরা প্রভুর নগদ যুক্ত নমু তাহলে আমার জীবনের অনেক ফল আসিবে। तो ये फल अगर आप सोच रहेंगे कि मुझे बहुत पैसा मिलेगा, যদি তোমার লাভ ভাবেন যে এই ফল আমার জীবনের অনেক পয়সা দিবে তাহলে ভুল ভাবেছেন। बड़ा घर मिलेगा, অনেক বড় একটা বাড়ি দালান বাড়ি পাবে, मुझे बहुत बड़ा अच्छा तेजी से भागने वाला गाड़ी मिलेगा, হয়তো তোমরা ভাবেছেন যে BMW কারও পাবেন। तो वो फल के बारे में बात नहीं कर रहा है यहाँ प्रभु यीशु मसीह। আর ওই যে ফলগুলা আছে দিলা এই সংসারের ফল সংসার জড়িত আছে সেই ফলের কথা এটা কিনা প্রভু কথা না। फल जो है हम लोगों को गलती का 5 अध्याय 22 और 23 पद में हमको मिलेगा। আর ফলের যে সম্পর্কে যে লেখা আছে গালাতীয় 5:22 এবং 23 নম্বর বাক্য আমরা দেখি পামু। तो वो क्या क्या फल है, जरा एक दो बातों को देखेंगे। আর কি কি ফল আছে আমরা এক দুইটা বাক্য দেখিমু। वो उसमें सबसे पहले बात ऐसा लिखा है कि वो 22 पद पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। गलती 5 और 22। अगर बांग्ला में किसी को मिला तो पढ़िए प्लीज। গালাতীয় 5:22-23। हाँ, ओके, इसे नहीं पढ़ता हूँ। কিন্তু পবিত্র আত্মার ফল হইলে পীড়িত, আনন্দ, শান্তি, সহ্য গুণ, দয়ার স্বভাব, ভালো স্বভাব, বিশ্বাসতা। बस बस ठीक है, ये सारी चीजें हमारे अंदर बहुत होना चाहिए। আর এতে যে আমরা জিলা জিনিস পড়িনি এই ইলা জিনিস আমার মধ্যে মানে আমার যে ভিতরত যেন ইলা জিনিসে ভরপুর মানে পুরা থাকে। और भी चीज हम लोग देख सकते, फल जो है आत्मिक रीति से आप संतानों को पाएंगे।
আর আরো যে ফল আছে ওইলা ফল যে আত্মিক মানে আত্মার কথা যে ইয়াতে আত্মিক ফল মানে আত্মিক যে সন্তান আছে সেগুলাও ওই ফলটার মধ্যে আইছে। और दूसरे जनों को भी आप प्रभु यीशु मसीह में लेकर आएंगे। আর অন্য মানসি বা বন্ধু বান্ধবকে তোমরা প্রভুর মধ্যে বা প্রভুর বাক্যের আনির পাবেন। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़े से चीजों को समझ सकता है जो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन से अपेक्षा कर रहा है। আর এনকরি আমরা অল্প অল্প ইয়ে করে বুঝির পাই যে প্রভু আজি আমার জীবনত क्या अपेक्षा रखता है, কি মানে আশা রাখে। हाँ। तो यही मैं यहीं पे रुकता हूँ और इन बातों को इस यूहन्ना का किताब को आने वाले दिनों में भी हम लोग देखने वाले हैं। আর ভাই এটা কিনা আমার শেষ করনি। আর আগত যদি প্রভু আরেকবার সুযোগ দেয় তাহলে আমরা এই যৌন বইটা আরো পরে দেখিব। तो প্রভু নাম